Palangga. Uy, bago ang ating venue ngayon ah. Nasa work si Chata. Habang walang tao. Bati lang ako ng Merry Christmas and Happy New Year kasi hindi pala ako nakapag-vlog at hindi ako nakabati sa aking mga babies. As you can see, andito ako sa work. Walang magawa kasi buryong. Nakita nyo yan? Grabe. O, diba? Kinitayi. Isang kliyente nagbigay. Yan ha? Dito naman, isa din kliyente. O, diba? Ganon kami kamahal ng hefa ko, ng aming mga clients. Dahil niregaluhan kami ng mga bombones. Alam mo yun? Chocolate, flowers. O, diba? Dalawa kami dito na girls. Pulang-pulang ating Christmas. O, diba? Ang ganda. Mga palangga. O, ito pa isa. Ito lalo, maganda. Sobra. Lalabas ako. Videoan natin sa labas. Maganda siya. Ito yung flowers ng Navidad, mga palangga. Paskwa to sa kanila. Flores de Pascua. Di ba? Ang ganda, oh. Di ba? May artificial din ako niyan sa mga mesa. Ayan, tunay ito. Tunay yan. Ito ang artificial. Ayan, oh. Si, acabo de abrir. Video ako bilang may pumasok na client kaya hindi ako nakapagsalita. I-video ko yung roses, mga palangga. Tingnan mo, marami nagsasabi artificial daw siya. Pero tunay siya, mga palangga eh. Ayan. Pwede bang artificial yan? Napakaganda niya, no? Diba? Kaya lang kasi nasa loob ako eh. Ang bar. Diba? Artificial. Tunay siya. Ang ganda niya, oh. Ito lang. Sí, puedes hablar. Ya. Esto es para sacar también, ¿cómo se llama? Foto dentro, ¿no? Mira, bodyguard ko. Pelikula ni Whitney Houston. ¿Cómo se llama? Bodyguard. Mira, ves, es que saca desde el medio. Qué bonito, mira. Joder.
dyan, ma. Sí. Mi móvil. El Ayuntamiento de Bilbao. Es grande. Es bonito. Se tiene también bolas como en Madrid. Ay. Se mueve. ¡Ostras! ¡Qué miedo! ¿Ves? Si cambia de luz. No sé por qué. Mira. No, es el móvil mismo. No. Aquí, la ballena. Ahí está abajo, no me da la gana. Aquí se ve el ayuntamiento, pero bien. Botandigues, no. Mira qué guapo. No, mira qué guapo. Primera vez que he hecho vlog con él, mira. Estamos de paseo. Uy, Ah, no, este es el Japan. ¿qué Japan? Ah, Sukai Ramen. Sukai Ramen. Se llama. Está lleno, ¿eh? No, directo no. Grabando. Editar la voz. Editar, sí, editar, ¿no? Solo que mira, fíjate. Esto es que... ¿verdad? Esto es... Mira, esto arriba. Está bonito, ¿eh? Va a guardar con dedos. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing.